maanad. Sa sinugdanan mabaguhan ka o gikinahanglan nga pagsag-ulo sa mga angayan buhaton apan sa katapusan maanad ra. Mauna kini ang bag-o nga kinabuhi nato. Ang new normal o bag-ong normal usa ka mga aksyon o naandan nga nakasentro sa gipahugot nga paghatag bilis sa kahimsog. Sulod sa bag-ong normal, prioridad ang pagpataas sa resistensya aron masiguro nga kaya ang pagbatok sa bisan unsang sakit. Sa bag-ong normal, gikinahanglan nga magpadayon og walay kapagngan ang pagmatuto sa pagsunod sa preventive measures o mga angayan buhaton aron malikay sa sakit. Mga pamaagi sama-sa paghugas og mga kamot, pagsuot og face mask kada gawas sa puloy-anan, ug ang pagdistansya sa mga tao kung adunay panagtipok. Padayon nga gaibag-o sa COVID-19 atong kinabuhi. Pananglitan kung sa una dili nato gakaandan ang paghugas sa mga kamot sulod sa 20 ka segundo, karon gikinahanglan nga sundot. Ang mga bag-ong kustombre nga resulta sa COVID-19 kini gitawag nga new normal o bag-ong normal. Sulod sa bag-ong normal, gikinahanglan ang bag-ong panglantaw. Dili na haon sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong hunahuna nga niusab na ang panahon karon. Kini nga sugyot nabalo gikan sa Bukidnon State University ug lokal nga pangagamahanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office Malaybalay, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyon nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Bukidnon Chapter. You've gotta turn the radio on. Choose 104.5. Tune into this radio station, 104.5. We do not only share our music, we impart education. We play the coolest hits, we share our latest hits. You've got it all in here. It's more than just music. DXBU 104.5 FM. This is 104.5 DXBU 104.5. Bukidnon State University, through the Office of the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, and the local government of Malaybalay, through City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr. and 2nd District Congressman Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores, bring you Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. This program is an information, education, and communication campaign to address the 9 dimensions of the new normal on health and wellness, governance and management, culture, education, mental health, media literacy, spirituality, legal, and economics and food security. Join us every Wednesday at 9 to 11 in the morning for a variety of learning, together with our credible speakers. Only here on DXBU 104.5 FM. You can also watch the simultaneous Facebook Live through Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal and DXBU 104.5 FM page. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, the Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag o pagsabot sa publiko, mahitungod sa mga sumbanan, hagit o oportunidad dinha sa gitawag nga new normal o bagong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsamot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamakba sa hisgutanang labigitang mga pribado ug pampublikong sektor nakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal diri lang sa DXBU 104.5 FM matag Miyerkules alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. Please welcome our host, Ms. Ananita Caballero and Mr. Walter I. Balani. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Di nga lang kumusta, may buntag ganin yung tanan.
check your Philippine Standard Time. It is now 2 minutes past the hour of 9. Make it 9:02 in the morning. And you are listening to DXBU 104.5 FM, the educational and community FM-based radio station of Bukidnon State University. Mayada masulubinyo alan to all of our viewers wherever you are in the world. Thank you for watching us via live stream. And welcome to the 27th episode of Pagambitay daw ag kaulian Share to Heal, the Bukidnon State University Social Innovation for the City of Malaybalay, Bukidnon, Philippines. Sa makausapa, among ipasabot kaninyo nga ang programang Pagambitay daw ag kaulian Share to Heal helps ensure that the general public understand the guidelines, challenges, and opportunities prevalent under the new normal so that we can proactively participate in efforts to eliminate, to mitigate the COVID-19 threat. I am Ninfa Bago Caballero, Sasama Extensionist representing the College of Administration. Og maayong buntag usab mga higala, ako si partner Walter Balani, gikan sa College of Arts and Sciences Economics Department. Isa ka pagtimbaya sa isa ka maayo o mabungahon nga adlaw para sa atong tanan, adlaw Miyerkules na usab. Adlaw na usab sa atong pag-ambitay daw ag kaulian. Kini nga programa mga higala in partnership with the City Government of Malaybalay usab sa buhatan ni 2nd District Representative John Keith Flores. Nahimo kining posible tungod sa atong mga kauban no nagsuporta sa ato gikan sa sinugdanan. Ang atong program head si Dr. Oscar B. Cabanyeles, ang atong university president. Ang project leader Dr. Joy M. Berasol, ang atong VP Vice President for Research, Extension and Innovation. Ug-usab ang atong mga extensionists led by our extension director Dr. Gemaline B. Paulican o ang mga extensionists nato sa tanan na colleges and programs sa university. Karon nga adlaw mga higala, ang atong mahimong hisgutanan dinhi isa ka paborito nga topic no? Digital media literacy. Tulo ka words no, digital naga-refer sa ato ang gitawag nga mga new technologies sama sa internet, mga video or other non-traditional communication channels. Ang ikaduha nga word is ang media no. So kini ang atong pasabot ni ani is kaning naa sa mga different na mga pamaagi nga mapagawas ang information no. So media. And lastly, literacy mao kini ang atong pagtuon og pagkahibalo no sa paggamit sa digital media. So specifically digital media. Noon yan nakitay tulo ka mga invited guests. So nga atong i-introduce individually later on. Pero overall sila tanan no naagid sa practice sa digital media no. And what we are going to do today is listen to them, learn from them aron mahimo sa tang media digital media literate. Before ta mosugod sa atong unang interview mga higala no, anya usa ang isa ka introduction na sa ka video no aron na makadugang og hatag og hulagway sa atong programa. Mayong adlaw Malaybalay. And to all our listeners sa Pag-ambitay ag kaulian, special radio program of DXBU. Uban sa katawan sa atong syudad. Dako akong pasalamat sa nagpaluyon niining programa sa kahanginan. You have helped the government in increasing awareness kabahin sa COVID-19. Ingon man, this program has called the community into action and doing their part as citizens. The fight continues, and we will always be watchful of the prompt and correct responses. And like always, we will be very grateful that this program shares the goal to educate the people of the city and nearby municipalities. Tunga-tunga aning pandemya, ang akong panawagan isip amahan sa dakbayan. Kung mahimo,
sa panimbalay lamang kita ug importanteng katuyuan lang ang lakon. Hinamdumon nato ang saktong distansya sa atong kaugalingon ug sa uban. Ug kanunay kita manghuga sa atong mga kamot. Kini si Doc Boy Flores uban sa tibuok City Government of Malaybalay ug sa DXBU makanunayong nanawagan. Doble ampo, doble amping, we work as one, we heal as one. Daghang salamat. Mao kadto mga higala ang atong halangdon nga Mayor Florencio T. Flores Jr. Ug sa di pa ta mo padayon sa unahan na partner walls, gusto na kong i-greet no kung isa sa mga higala and di ko kabalo unsa na yung designation karon, but happy birthday Dr. Lincoln Tan. Mapina na ni siya. 1 year old ni siya sa imo. At least 1 year older siya. 1 year older siya kang Earl. Bito, happy birthday Dr. Lincoln Tan and the rest of you nga gasaulog sa inyong adlaw na tawhan karon. Salamat kayo. And to my Dean, Dr. Lali V.C. Lubos, happy viewing, and the rest of the faculty sa Government Affairs Department sa College of Administration. Pa-shoutout po mga higala no, sa atong mga DevCom students sa Bukidnon State University. Live sila karon naga-monitor sa ato og actively participating sa atong live stream comments. Share the link para mas daghan ta og maabot sa atong pagsibya karon alang usab sa atong programa. And last episode, Waltz, it was an episode for the Binukid version. And nahimong bisita nila ni Dr. Dinlayan and kinsay ang kauban ato si Andre, no? Si City Councilor Nico Aldeguer, one of the youngest city officials sa ang guest sa ika-26 nga episode on patronizing locally produced products, an initiative for helping IP communities. So gi-mentioned ni Councilor Aldeguer nga mahitungod sa ordinansa nga iyang gimugna aron na ma-encourage ang local government unit nga kunon sa man ang mga activities nga ilang ipahigayon, ilang ipatronize sa mga local products in terms of mga food, no, kanang mga souvenir items and among others. And March 3 today in history, so last year, ang novel coronavirus has killed more than 3,100 people. The vast majority in mainland China, 90,000 ang natala nga cases globally as of March 3, and there were already reports on shortages sa N95 mask for emergency health workers, and the 2020 Olympic Games nga sugdan unta March 4 sa Tokyo gi-cancel due to the coronavirus threat. And then Dr. Anthony Fauci, the head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, said nga ang pag-process kuno sa potential coronavirus vaccine is expected to take a year and a half or more, no? So pila ra may sugilanon. March 1, 2021, the Philippines vaccination drive against COVID-19 officially kicks off with the Philippine General Hospital Director Gerardo Legaspi first to get inoculated using Sinovac's coronavirus vaccine. He is the first Filipino health worker in the Philippines that has received COVID-19 shot. No, and then as mentioned earlier by Walter, today's episode is focused on digital media literacy in the new normal. And to share to us his observation and actual experiences in news gathering, sharing of information about COVID-19, we are very fortunate to have with us. Nailhan ninyo ni siya, nakita ninyo ni in several television show as main anchor. And Walter, if you remember, the three of us were together sa Osaka training. Yes. In response to, was that Mama Sapano? No, I think it was media safety training. No? So As a result of that incident dito sa Cotabato, Mama Sapano ba to? much later ang Mama Sapano. Okay. No? It was even earlier than that. So, nakaligid-ligid po ta, no? So, moto kong ma-remember nga kato nga panahon mga gagmatoy pa kay mi. Tanawa ka na mga pogi o gwapa na kayo. Wala. Niyon o tanawa kong statement, mga pogi o
o gwapa lang gihapon kaayo mi, no? So Why mo oppose? walay mo po. So BukSU indeed is very proud to have him as an additional workforce in radio station DXBU and a proud alumni of Bukidnon State University Secondary School Laboratory. Ladies and gentlemen, our first guest today, Mr. Rod Bolivar. Rod, good morning. Kumusta? Hi, Ma'am Nin. Sir Walter, good morning, and good morning Bukidnon State University for for the opportunity nga gidawat ko diri sa university and ang opportunity po nga makabalik ko diri sa ato ang community para pod maserbisyuhan pod ato ang mga tao diri sa Malaybalay City. Kung kabalo lang ka, unsa ka proud ang BukSU for having you kay di man ka gusto gamiton ang term nga veteran, no? Ay, dili gyud. Dili ka gusto. So Kang Sir Walter so na Walter level. ang veteran. Okay. All right. So again, thank you and welcome to Bukidnon State University, especially sa atong programang Pagambitay daw ag Kaulianan. We are very honored to have you here. And ako si Ninfa. And with me is Walter. Ako si Waltz, Walter. Go ahead. So imo first question. Yes, Sir Rod, no, in a nutshell, how has COVID-19 changed the media? Unsay difference sukad pre-COVID o karon no nga naa ang COVID the practice pabaghihapon ato ang atong trabaho sa media. Kung adto naman galing nga mga role sa media sa pre-COVID na time no, naunsa na siya karon no at the height of our experience with the conditions brought by COVID-19. Actually, Sir Waltz ug Ma'am Nin, same sa nabag-o karon ang atong educational system tungod aning pandemic ug same pod sa uban nga mga profession nga nabag-o pod ang sistema sa pagpanarbaho nato. Ang media pod dili pod siya exception. Daghan pod ang nabag-o sa landscape sa ato ang media tungod niining COVID pandemic. Una ang operation sa media outfits na usab. Tapos ang the way pod we do journalism as a whole na usab pod siya tungod aning pandemic. Kung imong tan-awon ang matag newsroom karon, daghan na kaayo ang kabag-uhan nga napatuman. Ang face-to-face interview gi-discourage na siya. Bisan kita dire, di ba? Through online na nga tuang pag-interview sa atong mga sources. Ang pag-field nato to gather stories. Gilimit na pod, gi-regulate na as much as possible ang mga media company karon gahimo nag mga scheme para malimit ang mga tao nga manggawas tungod lagi sa exposure niining virus. And at one point pod sa akong previous company before, na-stop ang among live broadcast. Nangita mi pamaagi nga dili na moadto sa studio, kung dili i-tape na siya. And then work from home, of course. Kita media anadta nga moadto sa gawas gyud para mag-interview to gather stories, but grabe ka challenging. You have no choice but to stay at home kung unsaon na nimo pagkuha og same information nga nara ka sa inyong balay. And kana po dayong skeletal workforce ato nga gi-implement. Before sa usa ka media nga studio kung maghimo kag live broadcast, at least 10 people are involved in that operation. Pero tungod ani gi-cut siya into half, pila na lang nag-multitask na ang mga tao niani. And kini po COVID pandemic, Sir Waltz og Ma'am Niv, daghan information ang abot sa atua, like everyday halos lay update ang imuhang information the previous day, pwede na siya mabahaw the next day tungod kay bag-o ni siya nga virus. So kita butanan ang mga scientists nato, aggressive pud sila sa pag-study ani. So everyday bag-o nga information ang gaabot sa tua. So naay tendency pod nga kita mga media maglisod po tag cope up ani kung dili nato gid siya masundan yun religiously ang tanan development. And well, like example before, di ba, late mga 2019 mysterious pa ni siya nga virus, and then ginikname na like Wuhan virus. Early 2020 mga January, the WHO named it novel coronavirus, and then later on na-change na po siya into coronavirus disease karon. So mo na itong gigamit, and
now gatangan na po nato ning bag-o karon nga variant nga wala pa nanganlan. So inana ka paspas ang information nga gapangabot sa atoa. And kuan pod ang mga sources po nato atong mga doctors ang ato ang mga experts halos everyday gapagawa sila og lain-lain nga mga advices, mga recommendations, mga advisories. So kung ikaw public ka, consumer ka sa information, kung makamiss ka o period, so pwede nga outdated na to ang imuang nahibaw-an. Like early 2020s, mga February siguro, ingon ang DOH kung magsuot kag face mask, katulang dunay mga naka-experience of flu-like symptoms. Ang gatong wala, pwede sila dili magsuot og face mask. But later on, ilan ang gibawi, gihimo mandatory ang pagsuot og face mask. Ang pagsuot og face shield, di ba? Wala kay na siya, dili pa kay na siya i-practice before, but later on ang mga LGU nato naghimo og mga ordinances requiring everyone nga magsuot og face mask. So hinana ka paspas ang information nga gapangabot o hinana pod ka dapat uptick ang media nato to pick up those information nga ma-update nila ang public, or else dako ang risk nga dili updated ang ato ang makuha nga information. Sir Rod, mangutangan lang ko sa mga adjustments nga imong gipang mention, no? Nalahi na ang the way we cover, then there are changes na in the way we deliver, etc. Wala ba naapektuhan, no? Combination naapektuhan ang ato ang quality sa information sa atong reportage? I think big challenge siya for any journalist to do reportage sa new normal karon, but at I think ang importante is mubalik ang saka journalist sa core values sa journalism, to practice fairness, balance, and most importantly karon nga panahon, accuracy. Fact check. Fact check yun of information. Ang role sa mga journalists na pamangyapon to provide information, but not necessarily before journalist gatekeeper of information, but with the advent of social media, of digital platform, lahi na medyo daghan na flow of information. So lahi na pud ang role karon sa media, mauna ang pag-guide na pud sa mga tao, pag-pick kung asa atong nga mga information ang reliable o verified nga information. Alright, so ang gipang share karon ni Rod Bolivar is on iyang actual experiences being a media practitioner, di ba? And then karon sa COVID-19, Rod, ba kaya atong mabantayan nga usay careful kayo ang mga legitimate media practitioners in kanang pagpagawa sa mga information, and here comes mga buot pog mga media mas una pang nagpagawa sa information, no? And then click and share without even verifying the facts nga. Akong my experience atong lockdown gid nato, no, nga very reliant kay ta sa social media. Pag click din mo sa link kay 19 something pa, it's not the recent. Oo, no? So that leads to mga fake news, and then dali na magigaayo patuhon ang mga tao, especially if media na ang magistorya karon sa atong palibot. Now with ang pandemic, giubanan sa gitawag nga infodemic, di ba? Dagkan kayo overload of information, tanan niya, labi na tong nara sa balay, Rod, mas dali nilang gatuhan ang ilang kakakita sa social media rather than istorya sa mga medical practitioners, mga experts, no, kay technical man kay ila dito sila sa kanang masayon na nila masabtan. So with this infodemic, an overload or excessive amount of information sometimes will lead us to misinformation. Sa kadaghan sa atong madunggan, kulangan na lang nato i-shortcut ba ang inana na uban. So this is about COVID-19, no? So unsa ba ang role sa digital media aning gitawag nga COVID-19 infodemic? Dako kay role, ma'am, kay considering karong pandemic, I observe nga ang mga tao karon mas hungry sila sa information.
na taas kayo ang demand for information. Tungod aning uncertain nato nga period karon, mas nitaas ang consumption of information nga atong makuha, be it sa traditional media or sa digital platform karon. And kuan magud siya, taas ang demand sa information sa tao, kay ang one way to manage uncertainties or anxieties nga ma-feel sa tao is ma-inform sila, makabalo sila. Kay at one point maka-cause siya og kanang anxiety sa tao kung wala ka kabalo unsay buhaton. And yeah, and one way to manage that kay ma-inform ta kung unsay dapat buhaton. So, and tungod pud aning gipang implement ka mga lockdown, mga travel restrictions, napugos ang mga tao nga mo absorb more of information through social media. Tungod kay nara sa mga balay tanan. So high demand karon ang usage of social media. And mo pa ni tungod ani nay mga tao nga pwede nila mapahimuslan kini nga scenario. Dunay uban tungod lagi kay taas ang demand sa information, pwede na nila mapangortahan, ma'am, di ba? Mag-post sila mga information nga para lang maka-gain sila o mataas nga advertisement. Kay kuan man daghan man ang mo click ana. And then and eventually maka-lead na noon siya og mga confusion o deception sa public. Ang daghan pod nang gawas karon nga mga theories sa social media mahitungod aning virus. Una na ana ang kanang mga theories nga gi-engineered ni siya nga virus para pangortahan sa mga capitalist countries, di ba? Conspiracy theories. Oo, mga conspiracy theories. Doon na pa yung mga information before nga ako nabasa nga kung mag-gargle ka og salt or magkaon ka og garlic, maka-prevent siya sa COVID virus, or mag-inom kag alcohol beverages, di ba, ma'am? So, Kaon og saging. Oo, yeah, saging, exactly. So daghan kayo misinformation nga nanggawas karon sa media. And aside sa misinformation nga natud ani sa mga tao, nagatud po ni siya, ma'am, og kanang stigma sa uban tao. Before katong gitawag pa ni siya nga Wuhan virus, naka-create na og kanang xenophobia. Daghan mga tao nga nakahadlok doon sa certain nationality kay feeling sa US Orientals. Oh, yeah, kay feeling nila mga carriers na. It's even called China virus there, no? Right. Oh, so asa man ako sa mga tao, di ba, sa social media gyapon tungod kay na dito ang information overload. And muna nga importante pod sa trusted media organizations nga i-counter nila nga mga claims. Dili lang mag-report sila sa ilahang story nga na-gather, but at the same time pangitaon to nila ang katong mga false claims, and then they would exert effort to counter it kay naman sila capability to fast checks information. And ang challenge nila dayana ang mga tao kung saon nila, kung idawaton ba ni nila. Kay imo mabantayan, Sir Waltz, apil na sa attack karon sa disinformation, i-attack mismo ang media, i-question ang ilahang credibility, which grabe pod ka challenging karon sa ato ang mga media practitioner kung unsaon pag-regain aning trust nga grabe ang media attacks sa social media. So kining sea of information nga atong kakakita karon sa social media, sa ako na mention dili na gatekeeper karon ang media sa information, ang kuana nala sa digital platform. So ang role na lang karon sa media pagtabang sa mga tao para maka-navigate ta ani nga sea of information para nga atong makuha ka information ang katong mga insakto ug atong dili nato ma-absorb tong mga false claims. Yes, Sir Rod, that word navigate is related to sa barko. How does it apply to the media? How do we actually navigate unsa ning trabaho sa media aron ma-navigate niya ang kaning information? Importante gid sa media nga makabalo siya sa sakto nga sources, kinsa nga tao ang iyahang kuan og information, kay usa ana kay sa kadaghan karon nga mga expert na asa na
ka mo rely og information. Kaya ang at least pud ana kung sayop ng tao imong ma-interview, sayop pud nga information ang makuha nimo, sayop pud ang imong ma-relay nga information sa public, and sayop pud nga information ang ma-absorb sa public. So mo na sir, ang media siya ang mo-guide sa mga tao na dayon kung asa nga direction. Mo na importante karon ang mga fast checks. I think halos tanan ng mga media outfits karon mo na doon lagi sila mga sections ana. Mga desk to verify information. Joke lang. kay for a media practitioner magud unfair mangud kayo ning kining gapangkalat nga mga misinformation or fake news sa social media. Kay kung ikaw media ka, di ba mo exert ka og resources para makakuha kag information, mo exert kag time, effort nimo, but kung purveyor ka sa fake news or sa disinformation, ang imuhang puhunan, imagination lang nimo, ang imuhang flair sa writing and your ability to convince other people to believe on your write-up. So I think media really need to take up that challenge to counter Nakoy misinformation. naapilan nga isa ka seminar lately na ingon nila nga for media to counter is for media to be at par or even better, using better technologies than the trolls or than anybody else. Kaya ang advantage karon sila ang nauna sa technology, no? So we need to beef up in technology daw and in training sa digital field. You know, Exactly. And gapaminaw karon atong mga DevCom students, and for sure this is a very great challenge on their part, no? Kay kung mubo lang manggaling ang atong coverage, labi na for other practitioners nga ma-remind ang tanan nga to be very careful with what they click and share, no? Atong mga DevCom students are karon for sure are learning from your inputs, Rod. And daghan patag hisgutanan mahitungod niini ato nang paminaw ng ato nga social media representative si Imen Hill Earl Idosa, mga pangutana nga ilang na nakalap sa community about your topic karon, Rod. Earl? Good morning, sir. Good morning sa itong tagpaminaw. Sir, na ako'y isa ka pangutana lang nga gi-prepare from social media research team. Human sa 2016 US election, daghan nga mga social media post gikan sa mga lehitimong news organizations ang nag-publish og mga articles kabahin sa mga daotang epekto sa misinformation ngadto sa election. So meaning to say, ang misinformation can make or break a nation gyud. Ug kana siya natagamtaman pud nato sa ato ang experience sa pandemic nga naagi hapoy mga misinformation. So sir, unsa kaha ang mabuhat sa mga tao o unsa ang process para ma-filter nila ang fake news? Personally, how do you yourself validate information or fact-check information, sir? Aron matagana tog ideya ang mga tigpaminaw nato kung unsa di ilahang pwede mabuhat, sir. Yeah, exactly. Mo ni atong topic karon, one way to or the best way to counter fake news or disinformation mo ang media literacy. We need to develop that ability to check, assess, and analyze information before we accept it as the gospel truth. Kay risky ni nga time karon, dagan information nga pangabot ang mga tao dili nakabalo kung asa sila mokuha, and ang risk magod tungod kay social na siya sa digital platform, dili pud tanang tao maka-access niya na. Ang uban sa ato mabasa lang nato ang headline but dili na maklik kay walay data. So ang iyahang ma-absorb nga information katurang kung unsay nabasa niya first nga, di ba nga naka-post sa iyahang timeline. Media literacy dapat kung nakay mabasa nga information, you need to check kung kinsa ang source ana, kung legitimate ba na siya nga media practitioner. Ang uban nga naa sa social media wala gani byline, anonymous. Kay ang risk magud ni ana, ang the thing kung mobasa ka og article nga that came from real journalists, na accountability ana ang usa ka journalist sa iyahang gisulat. Pwede nimo siya balikan nga i-question nimo siya nganong inana, but kung
kung anonymous ang imuhang tuan, kinsa po ang imuha dahil singlon, eventually kung makabalo ka kung fake datong information ng imuhang nabasa. And importante po nga kung makabasa kag information, you have the patience to mo check ka sa other sources, not only rely on one source of information. Kuan naman dapat mahimo na tong habit gid nato to kung makabasa ka og something new, you have to research more. Bag-o nimo siya dawaton nga mo na tong tinuod kay the thing magud aning misinformation karon ang fake news, the more siya nga mabalik-balik, the more siya nga ma-share, which very mo na ang practice karon tungod lagi sa gi-mention ganina ni Sir Walter nga daghan na pod army of trolls nga ang ilahapong trabaho mao ang pag-amplify sa information nga gusto nila ipagawas. Ang risk ani ang katunglay mahimo na siya truth for many people, and you don't want that to happen, especially karon nga very critical ang ato ang situation nga tanan details sa information dapat gyud may bawaan nato and dapat gyud accurate siya. So check nimo ang sources, go to multiple sources of information, and i-observe po nimo ang write-up kung kay may bawaan man nimo ang daghan sa mga fake news karon, mga sayop gani ang mga spelling, sayop ang mga grammar, kay ang sa usa ka news organization, ang usa ka article moagi pa mo nagdaghan mga mata, moagi pa nagdaghang editors before siya ma-publish. So gamay ang risk for mistakes. Pero kung kuan lang, kung kanang propaganda, fake information, igora man na alingkuran sa tao nga nagsulat. So i-publish dayon diretso. Kana lang maka-exert ka og effort, but ang price ana informed ka nga tao, empowered ka nga tao, o dili ka purveyor of fake news. Kaya importante before you share that information, dapat you have to make sure nga tinuod siya. Okay, so duha ka buka kung nakuha dito or tulo di ay sir. So you have legitimate media personalities, no, for the accountability, and of course you have to read multiple sources. Pero naday po siya risk sir, no, which is katong the availability of the information. Kay kung wala kay load, kung free data ka, limited ra pud ang imuhang mga information nga mabasa. So maora to siya sir. Daghan salamat sir. I am Earl from the social media research team. I'll give the floor back to Sir Walter. Thank you sir. Thank you Sir Earl. Alright, so inyo nabati si Earl, Hill, Earl, Edulsa. Thank you for the questions. Before si Walter mosulod balik, mangutan na ko Rod, daghan magukitag mga kabataan karon, no, nga they are even viewing us right now. Kanang gitawag bitaw nga mga infant netizens din sa social media. Unsa may kanang pinaka-basic, no, in layman's term, unsa na to sila pag-istorya nga how to identify legitimate account. Unya, follow-up question din is, unsa pagkataas or is there a requirement on the time nga pwede lang kang imong i-consume using social media? Ang pinakasayon na nga way ma'am to identify kung katuan ba ako sa information is to mo kuha ka information sa reliable nga media outfit. Daghan man siya, and I'm sure kabalo na mo kung unsa ni nga mga media company. So dito na lang ka mag-rely instead of kanang mo kuha ka og information sa uban sources nga wala ka kabalo, nga suspicious ang intention ani or agenda ani nga mga sources. Kato siguro ang pinaka basic nga imong buhaton, know where you get the information, and then everything else follows sa dayon, katong multiple sources o ang checking the writer of that information. All right, Waltz? Yes, no, naalang ko gabay follow up Sir Rod, which was mentioned already partly by the question of Sir Earl earlier. Doon na siya mention nga
limited kaayo ang access sa mga tao sa internet, no? And so in fact that's where the disparity is. That's where the gap is, because some people in the urban areas free data or daghang kaayo ang ilang ma-access ng free internet, or mas cheaper ang internet, mas faster ang internet. But in the rural areas medyo dili kaayo. Layo ra gyud kaayo, no? So how do we address that? Kay for example, this is the reason why many of our young people are reading the news only sa headline, because that's the free data access that they can do, no? Ang headline ang makita, pag click nila dito mangayo naman og dugang ano, no? So ang ilang nakuha is ang headline, which is just a very general statement, and then they don't really know the details. And then that's very prone to misinformation. But and in most cases, Waltz ba, kay the headline is kanang tempting gid kay siya ba, nga convincing kayo nga motuog gid ka. Yeah. Oo, And napay mga template, di ba? Nga magtuo ka nga ang source, kuan gyud media outfit siya nga pag-click din mo kay lahi na nga link ang gawas. Yes. So how do we do that? How do we help our people, inform them and enable them in this digital literacy issue? Tungod sir kay ang kuan mo karon information ga rely so much on mass communication on how to relay the message. Kung challenging gani ang data signal sa imuhang community, why not go back to traditional media as your source of information? I'm sure ang radio karon taas gyapon og reach sa atuang rural communities. Ang television daghan gyapon ang ang sad reality sa atuang country kay dili ta tanang 100% accessible sa digital platform. So at least nagyapon ang traditional media para makuha na to information. So importante gyapon ang presence of traditional media nato. How do you see? Yeah, grabe. Kanin siya pagsulod ni dito, kaning third player, third party nga telco. Do you think this will be addressed, or sa imong tan-aw ba unsay role sa unsay kinahanglan or angayan nga i-suggest na to, is prescribe na to nga action from the government or from whoever aron ma-improve ni nga situation, not just only from the side of the individual consumers accessing the internet poorly, no? So what do you think ang kinahanglan pa? Medyo ni koan ni siya gamay sa ato ang sa atong main topic, pero still addressing the issue of digital literacy, no? Because some people, most of us are already in the digital but poor ang atong participation. Yeah, exactly sir. A big challenge karon sa atong government to provide internet access to everyone. Kining third player nato, hopefully ma-provide niya ang promise nga iyahang gihatag nga much better data signal. And ang thing pod kay ang data nato diri sa Pilipinas, mugasto man gyapon ang mga tao. Ang mga estudyante gani nato usahay maglisod sila access sa atong online nga classes because reason wala sila pang-load sa ilahang ilahang mga cellphones. So I think mo na ang challenge sa government kay ang kining atuang digital platform karon naa naman ni siya, and mo naman ni ang future nato. Diri naman ga lead ang atuang ang direction sa information and technology sa atuang country. So the government really need to address that to make internet accessible even to the rural communities. Accessible not only through data signal but accessible pod sa ilahang resources na ma-afford nila on how to get that data sources. Ganina Waltz, na-mention ni Rod ang go back to the basics, no? Nagsugod man ta sa radio, di ba? And then yabot ganito sa time nga patas anay og signal ang atong mga radio stations. And yabot gid sa time even diri sa bukid nun nga murag halos municipality na anay kuan
nanay mga radio station, Yeah, even the exactly. 1 watt, di ba? Mm. Oo, so hinahinay po din sila nga palong as time passed by kay tungod sa aning existence po nato sa social media, sa internet napakusog. But ang kaakibat magod nga problema sa internet is nagid siya kanang additional payment dapat to access this. Now, would it be better po siguro Rod nga matutukan sad kaha sa gobyerno ang radio? Kay murag mo man ni siya labi na for areas sa like sa ato nga terrain, di ba? Problema ang internet connection. Maayo kaha nga kuan kanang balikan pud nato nga ma-reinforce sa atong government ang pagpalig-on sa atong mga radio broadcasting stations. Exactly, ma'am. Kay I believe nga despite sa presence karon of digital ang mga tao ga-rely magyapon makakuha magyapon sila og information karon sa radio or sa television. Fortunately ang print karon ang newspaper daghan na ang namirado gay hinay na og takawala. Pero I don't think ang ato ang broadcasting facilities sa traditional media, television and radio inana siya kadali nga mahimog obsolete. So yeah, sakto ka ma'am, dapat gid i-strengthen gyapon nato ang ato ang radio facilities sa ato ang country tungod lagi kay dili man tanan maka-access online. Unfortunately, Ma'am Nins, no, pag panahon gani towards the elections, managhan ang mga radio stations. Managhan ang mga radio stations. Pero of course, dito na po dahil tama problema kay asa sila sa side sa ato ang equation. Are they helping address the disinformation and misinformation or are they adding to the disinformation? So kana ang isa ka additional layer of Di ba thesis na nimo? Oo, so sir, part sa media literacy siguro nga conscious ang tao to analyze information kung kini siya nga information deserve ba niya ang certain personality or certain organization, propaganda ba ni siya, kanang one-sided ba ni siya nga stories. I think that's part of the media literacy nga dapat i-develop sa usa ka tao, the consciousness na to analyze information kung asa ni siya gadapig. Kaya the downside po dito Waltz no sa radio station is magdepende magud pod sila sa income no from advertisements from black timers and katong giingon ni Walter kaganina nga mahimong ba ang pikas ra nga side ang ma-promote na nga radio station. Now there is a question from one of our students Rod, daghan kaayo ang mga kung kita makailata sa fake news pero tempting gid kay siya nga tan-awon i-click sa mga katawhan, labi na gitong earning bitaw sila di ba sa YouTube, this video are earning literally mura siya og marketing form ba. Para sa imo as a practitioner and quote-unquote veteran kidding aside bitaw ngano ka Rod nga dali panggid kayo mo tuong mga tao sa gitawag nga fake news? Tungod kay grabe pod ang kuan karon systematic na ang pag-spread o pag-share niining information. Ang usa ka tao karon dunay resources to hire other person to nga mola na ang iyang buhaton. Diba? I'm talking about trolls nga uban nga i-deny nila nga trolls ni sila but in reality they exist. And mo na ang ilahang obligation to amplify information until that lie or that fake information becomes true for other people. Kay the more you share it, the more mandayon siya nga magtuon na rin ang ubang tao nga tinuod gid ito. And napay very recently na inigawas nga news nga uban gani mga sikat na mga celebrities, personalities sa atong country, ginabayaran sila ang ilahang account, ilang social media account para makashare ani nga mga information. So very systematic ang kuan karon, ang spread of misinformation and disinformation. Kay mo gasto na ang usa ka tawo anon lang nga ma-spread ang iyang own agenda.
Sige, so, diba, kanang, unsa na siya, communication gap pod. Dili, part of communication is thinking before saying. Ilusot. Palusot. Dili na magod koy nadumduman mo nang akong i-imagine siya how to phrase it into a question, because I heard now these days when we talk about digital media literacy, we're not supposed to focus only on the way we use it. There are 3 stages, no? Motong ingon nila nga, understanding, using, and creating. So when we educate the public about it, let's look at how they will understand it in the first place, then how they will use the digital products, and how they can create, because at the same time they are not only consumers but they're also creators of information. So kana siya ang akong although wala na kayo oras, pero no, so I just want to ask if na kay madugang ni Ana with regards to not only being able to responsibly use media, the information from digital media, but also responsibly create information. Yeah. So was kay di ba sa time karon sa digital media nato, bisan kinsa na maka-create og content, bisan kinsa na pwede mahimog kanang messenger, ang radio broadcaster pwede na bisan kinsa mahibog inaana kay through podcast, online gyapon, ang TV journalist pwede na nga dagan mga vlogger nga gahimo og mga similar nga kanang nga content. So siguro importante gyud sa tao nga aware sila nga naay people out there nga ang ilahang information gina-spread tungod pod sa ilahang own agenda, be it political or unsa ba, kay once ma-instill na sa imuhang consciousness to question information, pwede na nimo mapanitan layer by layer and makita nimo ang so mo to sir apanitan nimo layer by layer kay aron makita nimo ang tinod nga intention ni ana. So responsible usage or consumption of information is really important, and dapat ka responsible ka kung mo-share ka og information. Na ako'y gusto isingit diri while Walter is preparing for the last few questions para sa atong guest karon. Most of our students diri sa chat box sa atong live stream are saying with the rightful information source, we can counter fake news and information. Let us share to heal. No? So dagan kayong salamat sa atong mga DevCom students. Di na ko ni matag-satag sa pagbasa, but we truly are grateful sa inyong mga gipang chat diri, no? Nga mga nindot kayo nga mapagtulunan about digital media literacy. Waltz? Yes, no. So as part of your parting statement, ako na daang ipakutana ni partner Rod, no. Doon na ka ba yung mga pipila ka mga tips para sa atong mga suking tigpaminaw karon, no? Especially sa atong mga estudyante nga naminaw. Kung unsaon nga mahimong responsible ang ilahang pag-consume o pag-use sa ato ang information. Una nako tips nako sa ato mga future nga mga journalist sa ato mga DevCom student to know the core value of journalism, kay core value of Sir Walter. Tugod kay mo ni ang mo-mold sa imuha, mo ni ang maka-build sa imuha og credibility o reputation para usa ka nga mahimong successful nga journalist. Ang magod ang value or ang ethic nimo nana sa tao, so dapat ma-instill na nimo, dapat mahimo na siyang natural na nga or part na sa imuhang instinct. Kay kung nakay strong nga core value or do na kay strong nga ethics, dili ka basta-basta nga mo sway or mapalit sa ubang tao or magamit sa ubang tao. And for our netizens, kato dapat responsible ta
sa ato ang paggamit sa social media, kay kung dili ta responsible, maka-create na noon ta og chaos or maka-create ta og kagubot, maka-create ta og panic, anxieties, at risk nato ang lives sa ubang tao tungod sa atong binuhatan. Simple kay siya nga simple ra kayo mag-share og usa ka information, pero at the end of the day pwede siya maka-create og grabe ka destruction sa ato ang community if dili ta responsible sa paggamit ana. All right, so thank you very much, Mr. Rod Bolivar. Isa sa mga broadcaster na to sa radio station DXB 104.5 FM. And Alexander Morados mentioned here, hello, Rod Bolivar. Miss you in Pamahaw Especial. Pero happy ko na ka sa DXBU. Yes, happy po ko. Naala siya sa paniud to special. O sa pagambitay daw ang kaulian. Humanda ka, ma-enter ka ragapon dire. Pero thank you very much, Rod, and keep safe. Thank you. Thank you kayo sa imong time. Thank you, Sir Walter. All right. So inyo na bating may gala atong permiro nga bisita karon si Rodrigo E. Bolivar sa ato nga topic on digital media literacy in the new normal. It is now 9:52 in the morning and you are still watching Pagambitay daw ang kaulian Share to Heal, a social innovation na contra COVID-19 of Bukidnon State University. Papansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Bukidnon State University, through the Office of the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, and the local government of Malaybalay, through City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr. and 2nd District Congressman Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores, bring you Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. This program is an information, education, and communication campaign to address the 9 dimensions of the new normal on health and wellness, governance and management, culture, education, mental health, media literacy, spirituality, legal, and economics and food security. Join us every Wednesday at 9 to 11 in the morning for a variety of learnings together with our credible speakers. Only here on DXBU 104.5 FM. You can also watch the simultaneous Facebook Live through Pag-ambitay daw ang kaulian Share to Heal and DXBU 104.5 FM page. Pag-ambitay daw ang kaulian Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. Ino hae sa new normal. Iman ha amin tatag ngaranan ha new normal, kinahanglan ko'y mga 5 ho kaugalingon, tadaw maanad ko'y. Malo ko'y malugunan, kupuunan ta sa pagpangalima ho kaugalingon, baaragi sa kabaloyan doon, kupadayunon tahae. Yan on hae kaula-ula taw iman.
Sa isa new normal o bag-o normal, tagtuon doon humaayad ha kaglawa. Yan tagpaniguruhan sa kagbigol o kaglawa, tadaw hadi ko'y madaluhan. Dini tabag o normal, tanulon taw sa pagsunod kuino sa angay buhaton, tadaw mapadiyo ko'y humanga dalo. Buhaton tahai, dayon da pagpanghunaw ho alima. Dapon taw sa mata daw idong ko agwa ko'y tabalay. Pagpadiyo ko amin madakal ha mga utaw. Pighalin ho COVID-19 sa aldaw-aldaw hatag buhaton ta. Kusuanay huda kikaanad panhunaw ho alima ho karuwahan ha segundo na iman buhaton tadon gayod. Sa ialan hatag sunuron ta, hayan sa COVID-19 sa hinungdan, yan haitag ngaranan ha new normal. Dinidaan tabag o ha new normal, maayad ha kaghunahuna sa makabulig kanit. Kunaon sibo sa dumahan na andan taw tagbuhaton gaon. Dayon tada iugsak dini tahuna-huna taw hanahalinon gayod sa kaula-ula taw iman. Yan hai panunultul puon ta Bukidnon State University, daw lokal ha kag Pangulo Humalay-Balay City, pinaagi ho City Health Office Malay-Balay, 2nd Congressional District of Bukidnon, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19, daw mga istasyon ha membro o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Bukidnon Chapter. Matod pa sa World Health Organization, kada 6.5 segundo, adunay kakamatay nga manigarilyuhay. Gibana-bana nga 1.3 billion kada duha ka oras matag tuig sa tibuok kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, adunay 20,000 ka mga Pilipino ang gakamatay tungod sa nagkalain-laing sakit nga may kalabutan sa pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo ikalima sa pulo kanagunang kaso sa sakit nga makapatay. Matod pa sa natalang impormasyon sa gobyerno. Paghuna-huna, basin ikaw na ang sunod, luwasa imong kinabuhi, undang ang pagpanigarilyo. Kini kinasingkasing nga pagpahinumdom gikan sa mga estudyante sa Development Communication ug niining istasyon, DXBU 14.5 FM. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag ug pagsabot sa publiko mahitungod sa mga sumbanan, hagit ug oportunidad dinha sa gitawag nga new normal o bag-ong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsamot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamakba sa hisgutanang lamigitang mga pribado ug pampublikong sektor lakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal dili lang sa DXBU 104.5 FM matag Miyerkules alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. Matod sa World Health Organization, ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 usa ka respiratory illness nga pwede kang matakdan. Hinungdan sa simptomas sama sa hilanat, ubo, sakit sa kalawasan, lakip, labad sa ulo o kalibanga. Ang pasyente nga natapdan sa COVID-19 pwede magka-pneumonia o gikinahanglan nga dadon sa balay tambalanan. Apektado ang tibuok kalibutan niini nga sakit o giila ang COVID-19 isip pandemic disease. Unsa para sa matag pamilya ang COVID-19? Importante nga mapasabot sa matag miyembro ang mga lakang aron malikayan ang sakit. Tudluan, hilabi na ang mga bata o katigulangan sa saktong pagatiman sa kaugalingon. Ipahilayo sila sa mga miyembro nga adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, gikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pagagamhanan sa syudad sa Malay-Balay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19
ug mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. Unsa ang new normal o bag-ong normal batasana sa pagsunod niini. Sa bag-ong normal, gikinahanglan ang pagbansay sa kaugalingon hangtod maanad. Sa sinugdanan mabaguhan ka o gikinahanglan nga pagsag-ulo sa mga angayan buhaton apan sa katapusan maanad ra. Mao na kini ang bag-o nga kinabuhi nato. Ang new normal o bag-ong normal usa ka mga aksyon o naandan nga nakasentro sa gipahugot nga paghatag pili sa kahimsog. Sulod sa bag-ong normal, prioridad ang pagpataas sa resistensya aron masiguro nga kaya ang pagbatok sa bisan unsang sakit. Sa bag-ong normal, gikinahanglan nga magpadayon og walay kapagngan ang pagmatuto sa pagsunod sa preventive measures o mga angayan buhaton aron malikay sa sakit. Mga pamaagi sama-sa paghugas og mga kamot, pagsuot og face mask kada gawas sa puloy-anan, ug ang pagdistansya sa mga tao kung adunay panagtipon. Padayon nga gaibag-o sa COVID-19 atong kinabuhi. Pananglitan kung sa una dili nato gakaandan ang paghugas sa mga kamot sulod sa 20 ka segundo, karon gikinahanglan nga sundon. Ang mga bag-ong kustombre nga resulta sa COVID-19 kini gitawag nga new normal o bag-ong normal. Sulod sa bag-ong normal, gikinahanglan ang bag-ong panglantaw. Dili na haom sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong hunahuna nga niusab na ang panahon karon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University ug lokal nga pangagamahanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office Malaybalay, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyon nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Bukidnon Chapter. DXBU 104.5 DXBU 104.5 Balik na diri sa atong panaguban sa atong tulumanon ang pagambitay daw ag kaulian Share to Heal. And while we are waiting for our next guest, gusto sa nako i-acknowledge si Ma'am Jovelyn Lapates and especially Dr. L. Melendez sa pag-facilitate sa atong programa karon. Mga bagiitan kayo atong mga bisita sa atong ika-27th nga episode. And happy viewing kang Andre Cabigas and all the rest sa mga faculty diya sa National Service Training Program sa Bukidnon State University. And good morning, Mami Zinab Guadalupe. Salamat kayo for facilitating sa successful kidney operation ni Ganley. No? Salamat kayo, Mami Z. And napoy gusto i-acknowledge. Good morning, Ma'am Lina Hidalgo. Thank you very much for tuning in. And the rest of you, nga na sa atong chat box, live stream sa atong Facebook karon. Salamat kayo for joining us, especially sa atong mga DevCom students and atong mga estudyante sa policy analysis, sa public administration and PA-elect no, sa atong disaster risk management for public safety ng mga estudyante. Salamat kayo for joining the 27th episode sa Pagambitay daw ag kaulian Share to Heal. Push lang na ako, Ma'am Ninf, no? 1 DC for Ganley. Movement ni siya sa mga development communication graduates and undergraduate students in support of candidates. And latest daw kaganina is napirahan na siya. So, Wow, salamat kaayo thank you, for Lord. that. And waiting lang for sana siya, kanang mumatch sa iyang kidney for kidney donor. Oh, thank you, Lord, no? Yeah. So, partner, samtang gahulat sa yes. Okay, no? We're ready now to our next guest. Kailan man daw kayo ni mo ni, so I guess you have to take the kanabitong privilege to introduce our next guest for this episode sa digital media literacy in the new normal. Okay, no? Sa mga igalang atong mahimong sunod na guest sa aning segment is ang ato ang Director for Marketing and Communications sa St. La Salle University.
Taga Manila ni siya, mga higala, no, sa Luzon. And isa po ni siya sa atong nahimong mentor sa atong internationalization learning experience diri sa university, no. I think it was last year nga grabe kaayo ka intensive ang atong training nga nadawat, and he was one of our resource persons. Let's welcome our next guest, the Director of Marketing and Communications of St. La Salle University, Mr. Hector M. Gloria Jr. Good morning, Sir Hector. Good morning, mayong buntag sa inyong tanan. Hello, good morning. Magandang umaga ho. Sir Hector, si Walter po ito. Kumusta po? Hello, Walter. Mabuti naman. Awa ng Diyos, kahit may pandemya, we're still here. We're still doing our work every day, and we try to find ways to continue to be of service to those entrusted to our care. Hello, Walter. Magandang umaga. Hello, Yes, Miss I'm Ana. happy to Magandang see you, umaga. sir. Yes. Sir, in a nutshell po, pwede ho bang bigyan nyo kami ng overview? Ano po yung typical day ninyo dyan as a Marketing and Communications Director of an academic institution? Walter, maraming salamat. No? You know, my work is, I am currently the Director for Marketing and Communications of the University of St. La Salle. So it's a higher educational institution, which is part of the La Salle Schools Network in the Philippines. There are about 16 La Salle schools in the Philippines, and I think in Mindanao, there are about 3 in Mindanao. No? So our typical day is basically, you know, ang ginagawa namin, we design, we manage, and then we develop internal and external communication for the university. Ang objective namin sana is to always inform, meaning magbigay ng tamang datos, magbigay ng tamang impormasyon sa mga kinauukulan, at also to inspire, no? So first is to inform, second is to inspire. Sana yung aming sinasabi ay nakaka-inspire sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga bata, sa mga estudyante, para sa gayon ay ma-involve naman sila sa gawain ng edukasyon. So, yun ang typical day namin. No? Now, normally kasi, Walter, ang ginagawa namin, naka-plot. It's a strategic communication. Siguro yun ang dapat gusto ko rin i-share. No? Ang communication is very strategic, especially nowadays. Kailangan nakaplano yan. So, ang ginagawa namin, buong taon, nakaplano yan. Meron kaming daily and weekly activities, merong monthly and quarterly projects, at merong ding semi-annual and annual programs. So, ang araw-araw namin, we make sure na kung ano yung nakalatag na plano, yun yung aming ini-implement at minamanage. Lalo ngayon sa tinatawag nating sharing economy, na ang information is being shared. No? Ang importante ngayon is how to manage our content. No? Lalong-lalo na sa isang school. No? Yung content management, merong 3 paraan sa pag-manage ng content. Ito yung sinasabi natin, we share content, we curate content, and then we create or we produce content. So yun, ganun ang typical day. It's exciting kasi lalo ngayon na araw-araw may bagong balita dahil sa pandemya, dahil sa nangyayari sa atin. So it's exciting. So it's really up to us, our office, to sift through the different information that we get every day and to choose which one should be shared to the public. So ganun ho. Of course, we start our day, Sir Walter, with prayer. Ano yun? It's a must for us, no? Na ang trabaho namin ay inaalay natin sa Diyos. Kasama din sa isang typical day namin ang ehersisyo. Lalo ngayon sa pandemya. In fact, ang instructions ko sa aking mga kasama sa opisina ay, dapat kung 8 hours a day tayo, hindi ko kayo makita ng 8 hours a day sa opisina, dapat nag-iikot-ikot kayo. Kasi bilang isang marketing and communications person, dapat you're always inspired. If you sit in the office for 8 hours, you don't get new ideas as much. No? Kumpara mo if you go around and you look at the trees, you have time to smell the flowers, you talk to some people. In fact, you get more inspiration and you get more ideas from that. So yun ang aming typical day dito. Yes, salamat po sir, no. Napaka
parang organized masyado ng ginagawa ninyo sa kanyang communication department. Sir, how has COVID, paano ba binago ni COVID yung trabaho ninyo? Nako, malaki. Malaki in a sense na wala tayong choice but to go online. So, ibig sabihin, dati when you think of planning your communications program, iisipin mo, ano bang mga posters? Ano bang mga tarpaulins? Ano ba yung mga flyers? Ano ba yung mga ganyan? May offline ka pa na iniisip, may offline communication ka. Ngayon, halos 98% of the communication materials na ginagamit natin is all online. So, ang iisipin mo ngayon, okay, lahat ng tao ngayon, buong mundo are online. So, with this pandemic, how do we communicate our message so that yung message natin cuts across to our audience? Kasi ang tawag nila sa English is clutter, magulo. Ang dami-daming impormasyon ngayon sa internet kahit saan ka tumingin, 'di ba? So how do you make your information rise above the clutter? So yun siguro yung pinaka-challenge na idulot sa atin ng COVID, no? Iisipin mo kung how do you design your message na para mapansin at mabasa at makita? Good morning, sir. I am Linfa, and I have your question. Having the right information is also crucial in marketing and communication. With the rollout of COVID-19 vaccination, what are some challenges na nakikita nyo po in terms of information dissemination, and encouraging Filipinos to partake in this vaccination program? Oo nga, no? Kasi nag-roll out na yung vaccine. I think meron nang naturukan sa Manila nung vaccine. Alam nyo, Ms. Ninfa, ang challenge parati, to me is always communicating the right message in the right context. No, we have to remember that that the Philippines is a developing country. Ibig po sabihin karamihan ho sa atin ay either middle class or lower, ay hindi po nasa AB class. No, marami sa atin are in the working class or in the lower class of the social strata of society. Now, ang challenge ho dyan ay how do we communicate the benefits of the vaccine to the majority of our people in a language that they could understand sa kanilang konteksto. Okay? Kasi po, ganito example, bigyan ko kayo ng example. Nung nagka-Yolanda, nung kahayan, no, ang maraming namatay. Bakit maraming namatay? One major factor there, I think, was language. No? Ang ginamit natin na word doon was storm surge. Ang storm surge, hindi naintindihan ng karamihan. Na ano ba yung storm surge? If you notice, in the recent storms, na meron ding storm surge, hindi na ganun kadami ang naging biktima. Kasi na-translate na yung storm surge. Merong Tagalog term. Hindi ko lang alam anong term sa atin sa Visayas at sa Mindanao. Pero sa Tagalog, ang tawag niya, daluyong. No, so, pag sinabi mo yung, ano ba yung, ito yung daluyong, alam na nung lokal na tao na ang daluyong, yung tubig dagat pumapasok. Di ba? Hindi tsunami, daluyong ito, pumapasok. So, alam nila. So, dahil alam mo yung terminology, alam mo kung paano yung response mo. Now, itong COVID vaccine, maraming nagdududa. Una, kasi wala namang 100% na vaccine na makakapagpagaling. Di ba? In fact, I think with all the science, it's still a wait and see. No? Like yesterday, I saw there were 20 people who had side effects of the vaccine. We don't know the degree of severity of the side effects. Namamantal or nangangate o yung ganyan, di ba? So, parang yon makes people scared. Di ba? Nakakakaba yun kasi hindi natin alam ano magiging epekto ng vaccine sa atin. So, anong dapat gawin? Dapat ipaliwanag sa ating mga kababayan ano ba itong sa isang language, sa isang lingwahe na maiintindihan natin. Siguro sa atin sa school, it's called grassroots communication. No, in communication that has to be shared to people in their own language, in their own context, and dapat inclusive, lalo sa mahihirap. Dapat paintindihin natin kung ano ang benepisyo ng vaccine
Maganda rin ho naman yung mga efforts na meron tayong mga influencers o kaya yung ating Pangulo na publicly kung magpapaturok. Kasi sa ibang bansa nakikita natin yung mga leaders nagpapaturok para makita ng buong bayan nila, no? Mainganyo or ma-inspire yung kanilang mga mamamayan na magpaturok ng vaccine. Maganda ho yun, yung mga artista natin. Tayo ginagamit natin, artista, mga influencers. Magandang idea yon. Ang concern ko lang ho doon, kasi hindi ho yan sustainable. Ibig sabihin, kasi galing sa external nakita ng ibang tao, ay nagpaturok si Presidente, magpapaturok din ako. May mai-impluwensyahan ho yan. Pero ang mas maganda ho para sa akin, kung tatanungin nyo from a communication perspective, is sana we could convince the regular person of the benefits of the vaccine so that that person becomes the marketer. That person begins to communicate to others, "Uy, kayo magpaturok din kasi nagpaturok na ako." So it's peer recommendation. No, kung gusto niyo, if you want to call it that way. 'Di ba sa social media ngayon pag bumibili ka, for example, pag bumibili ka, anong tinitingnan mo? Tinitingnan mo yung reviews ng mga bumibili din. So ganun din ang gawin natin, no? I think that's one. There are many other strategies, but this is, I think, one strategy that we could use. That we make the regular person, we convince the regular person through effective and efficient communication so that they become the promoters of the vaccine. So, All right, thank you for that. Yes, sir. Okay. Go ahead. No, yun lang ho. Okay, that would now lead to my next question, a follow-up question. For you, sir, what is the closest feasible communication strategy so that innocent public will not to be harmed by false account and messages related to this vaccination? Number one, I think, we are in the era that we call the post-truth era. Post-truth. Ibig sabihin, ang dami hong napopost ngayon na hindi natin alam kung totoo ba ang sinasabi or hindi. Mahirap. Hindi madaling malaman kung ito ba ay totoo or ito ba ay gawa-gawa lamang or isang propaganda, no? Kasi especially ngayon may mga trolls, ano yan it's a full-time job yung paggawa ng messaging. So, ang kailangan ho natin gawin is, anong pinaka-effective? Number one, I hope that we speak the truth. Medyo, the truth nowadays has become the exception to the norm instead of becoming the norm. Di ba nung maliliit tayo, ang tinuturo sa atin ng mga magulang natin, parati kayong magsabi ng katotohanan. Bakit pag nasa labas na tayo in society, hindi na tayo nagsasabi ng katotohanan? Hindi nga natin alam kung ano na yung totoo Di ba? Kasi naghahalo-halo na Bakit pag nagsasalita tayo, marami tayong double meaning? Bakit hindi pwedeng diretso? Di ba ang sabi nga sa Biblia, magsabi ka ng yes kung yes o no o no. Hindi pwedeng baka. Di ba? So, I think number one, we have to consider, let us all speak the truth. If the vaccine is not good, then we say it's not good. If the vaccine is good and it benefits people, then we say it as is. And then let people decide. Kasi hindi naman bobo ang Pilipino matatalino tayo in our own way. So let them decide, but present to them the facts. Wag nang baliin, wag nang lagyan ng politika. Kasi nagugulo Pag meron ng vested interest, personal man o political, nagugulo. Ang hirap intindihin. Ang talo, ang tao. 'Di ba? Kasi ang tao naman ang ending magpapaturok hindi naman, 'di ba? So sana we protect other people, especially the poor, by giving them the right information. No, and then through the proper communication channels, no? Siguro by saying that, not all people are on the internet, lalo na po yung hindi abot ng internet signal. 'Di ba? So paano natin matuturuan? Ito, radyo. Radyo is still the best in the Philippines kasi abot kahit saan, kahit sa bundok. I lived with many indigenous peoples in the past. I lived with the Mangyans. I stayed with the Kalinga people. Ngayon meron ng internet. Ngayon meron ng mga cell sites. Pero dati, dahil wala pang internet, radyo ang abot doon. And it's a very powerful tool to use to reach people in far-flung areas. All right. So, Ma'am Rowena Igargo of the International Affairs of BukSU, quoted user Hector, quote-unquote, rise above the clutter.
Rise Alright. above the clutter. Yeah. Once, Yes. atong balikan later on si Sir Hector, and let us introduce our partner here from the social media. Sir Hector, with us is Ma'am Gleo Joy Layos, and she'll be asking you more questions from the social media. Magandang umaga po, Sir Heck. It's good Mayang to see buntag. and hear you again po. Yes, sir, we have been reading news reports that aside from battling COVID-19 virus, there seems to be a need to immunize the people from misinformation. So sa palagay niyo po as a marketing and communication specialist, gaano po ba kalaki ang threat ng digital misinformation ngayong pandemya, and how can we move towards a solution? Let me explain it by saying ganito. I think that most of our problems, whether it is personal or professional, comes from the comes from the lack, wrong, misleading, deceptive communication. 'Di ba? So parang kahit isipin niyo na lang kahit yung mga family relations natin o kahit yung relations natin with our wife or husband or children in the family. 'Di ba? Ano ba ang cause ng hindi pagkakaintindihan? Communication. Miscommunication, lack of communication, wrong communication, misleading, deceptive communication, or no communication at all. Yun ang ugat parati ng ating hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Sa magkakaibigan, ganun din. Now, that one, since the family is the basic unit of society, you multiply that to a country, diba? That is also the cause of many of our problems. It's communication. No, so going back to your question, it is a threat, no? Kasi kulang sa komunikasyon or kung hindi man kulang, mali or 'di ba, hindi substantial ang communication. So, para sa akin, kailangan tutukan natin ang ating content. No, na we make sure na yung content natin ay may laman. Sabi nga nila, no, now I'm confused which one. You must be a person there are two kinds of persons. You have something to say and you want to say something. I think it's important that you have something to say more than you just want to say something. So, yun lang. I hope it answers the question. Opo. Speaking po sa content, no, Sir Heck, since nabanggit na nyo na po siya, I will proceed to my third question and babalikan ko na lang yung second question. Sure, So, sure. I think this was last year, Sir Heck, no? I can't really remember the date, but there was this video with an American doctor standing in front of the U.S. Supreme Court saying that she knows how to prevent further COVID-19 deaths. And of course, the video not only went viral, but appeared legitimate kasi po, shinare po siya ng mga big names doon sa US and even politicians. And later on, syempre, na-debunk yung claim ng doctor and it was even, proven false. But of course, yun nga, the seed of misinformation had been sown. So sa Correct. palagay niyo po, Sir Hector, how important is the role of these influencers in the digital age, and what should be their responsibility and accountability over their content, gayang hanang nabanggit nyo, and of course, their massive followers? Let me go back first to your example. Yung nag-declare na meron siyang gamot sa COVID, and then many people in America shared it. They are part of the generation that were born before the invention of the internet and social media. Therefore, they are not native users. Kung hindi ka native user ng social media, talagang kahit ngayon yung mga teachers natin, tayo, no, we were not born with the internet. When I was in college, there was no internet. Meron, pero it was very slow. Now, compared now. So, ibig sabihin, those who are not familiar with the platform, with the communication platform of the internet and social media, talagang magkakamali yon kasi share ka ng share. Diba? So, ang sinasabi ko is, how do we combat that? Influencers are very important in as much as they communicate the truth. Okay, number 2, influencers are also important in as much as they always verify the truths that they communicate. Kasi, and how do you verify? You verify by looking into the comments section.
No, kasi yung comment sometimes, malalaman, in fact, there was one post the other day, I was looking at it. It's not from the Philippines, it's from Japan. It's one of the news agencies in Japan, which I subscribe to. And I could already see in the comments, it was a comment against some people in government from a foreign country, no, to the Philippines. Ang daming nag-react kaagad in defense. Makikita mo, there's troll work. You could already see a pattern, there's a troll work. Kasi ang comments sunod-sunod, the kind of responses that they're making. So, galing nito It's like a full-time job. There are like 10 people working on to respond to this one post. Diba? So, ang influencers are very important because sa pangalan pa lang, they influence people's opinions. Parang mga, mga bagong artista. At mas malaki ang kanilang impluensya kasi the internet is global. Remember, ang TV is only national. 'Di ba? National lang ang signal ng TV, pero ang internet is global. So pag sinabi mong influencers 'yan, ang impluwensya niyan is global, maraming followers 'yan. No, so ang importante sa ating influencers is that they prioritize the truth. Kasi minsan ang influencers, sila din yung nag-iimpluwensya ng hindi tama. So it goes back to the personal values and the education of the influencers. Sana our influencers realize that it's not just about good looks. No, that it's not just about a happy life that you're posting on the internet. We all have a responsibility. Tayong lahat, especially the influencers. We have a responsibility to speak the truth, especially in the age of post-truth. Dapat we are counterculture. 'Di ba? Kung karamihan ay nagsisinungaling, dapat ang mga kabataan nagsasabi ng totoo. Kasi 'yun ang pinaka-importante, and yung totoo will last forever. No, yung sensationalism sa media, maganda 'yon kasi biglang popular ang post mo pero hindi tumatagal. Ang tumatagal ang katotohanan. 'Yun lang ang tumatagal. Opo, salamat po. So sa mga estudyante natin ngayon na nakikinig, sa mga kabataan na vloggers at gustong mag-vlog, na magiging influencers din kayo, so of course, gaya nga ng sabi ni Sir Hec, yung sasabihin lang natin ay pawang katotohanan lamang. Okay, sir, so this is the last question from social media research team. No? Isa sa nakikita nating highlighted problem dito sa pandemya natin ngayon is the digital divide. And of course, this will impact the dissemination of vital health-related information. So sa tingin niyo po, how should we mitigate this impact considering po na kailangan nating matutukan na well-informed talaga ang ating mga tao sa pagpapanatili sa kanilang safety against this virus po? Ang digital divide is the phenomena that there are some people who are connected, there are some people who are not connected to the internet. I think the data is still accurate when they say that the most powerful advertising that could be strengthened, is word of mouth. Ang pinaka-powerful na advertising and marketing and communication is still word of mouth. Sa salita natin, chismis. Kung ang isang bagay ay umabot sa isang punto na pinag-uusapan na siya by word of mouth, ibig sabihin, you have reached a point wherein the message of the communication will go viral. So, the virus model can be used in communication. The virus model, let me repeat that, the virus model can be used in communication. How do we do that? By making sure that we design our communication that it will go word of mouth. Okay? Kasi while maganda ang technology, while maganda ito lahat ng media natin, ang pinakamalakas pa rin is word of mouth. Kung ano yung sinasabi ng kapitbahay mo, kung ano yung sinasabi ng nanay mo, ano yung sinasabi ng kapatid mo. Kasi sila mismo yung nagre-recommenda eh. Kaya I'm going back to my first point. If we need to convince people, if we need to convince anybody for the vaccine, convince the local people.
Because the local people will become your promoters by word of mouth. Think small community barangay. Wag muna tayo mag-isip ng national. Kailangan abutin natin na sa bundok, abutin natin sa mga dagat, abutin natin sa mga isla. No? Community lang, barangay. In fact, kalye, purok, 'di ba, baryo. Ano ba yung pinakamaliit na unit natin? Doon muna tayo. Doon muna tayo. And then spread it by word of mouth. 'Di ba? If you spread it by word of now, may ano yan may caveat. Positive and negative yan. No? You can spread something negative by word of mouth, it will spread. Mabilis yan. Chismis. Di ba? Uy, si ano na buntis dun sa kabilang baryo. Di ba? But if you spread something good, it will also have the same effect. It will also spread. So, but I think many people miss out on the simplest form of communication, which is word of mouth. Di ba? Masama man pakinggan ang chismis, but maybe we put it in a positive light. No? Chismis na may kabuluhan. Chismis na may katuturan. Or siguro in communication pwede na chismis on steroids para medyo the chismis is designed for something, hindi lang basta chismis. So, syempre naman po, ang chismis or ang word of mouth ay talaga namang subok na. Sir Hec, no? Oo naman. So, yun lamang po from Social Media Research Team. Balik sa iyo, Mami. Maraming salamat sa Social Media Research Team. Thank you, Ma'am Cleo. And diba, we have heard about the word of mouth, the virus model, the simplest form of communication. Siguro, if given the chance to impose or to kanang convince also our government officials, diba? So mas mabuti siguro na mas strengthen yung IEC, no, in every local government unit. Sir, just a follow-up question on your conversation with Cleo. Can we consider the peddling or sharing of fake news a form of marketing? Yes, because it promotes, no, it markets, it gets the word out. Yun lang, the motivation, I think, is more, the effects will be destructive more than it is constructive or productive to anyone. And as an expert in communication, sir, how can we prevent the deluge of fake news? Verify your sources. Always verify your sources. Lalo ho tayo, no, yung nasa age bracket natin, yung hindi tayo masyadong conscious, share tayo ng share. Minsan yung sinishare natin, hindi natin alam kung saan nanggaling. 'Di ba? Yung pag nakita natin, ay maganda yung post, share ko to. No, hindi ka na nag-iisip na sandali, ito bang sinishare ko ay tama or mali? Kahit ako, I'm already in communications. Sometimes I am still victim. No, kasi ang galing nung pagkakagawa ng post na when you share it, akala mo it's true. No, at one time I shared something which was the news was 3 years old. And then a friend of mine was, Sir Hec, 3 years na po yan. Mali pala. So I had to take it down. But I shared it kasi impulse. Hindi ako nag-iisip. So siguro especially for us in our age bracket, we have to be very conscious of what we share, so that we avoid the deluge, ang sabi mo nga, the deluge of misinformation. No, and always verify the sources. How do you say that? Mas matinik ang mga bata. Ang mga bata, mas alam nila kung ano yung fake, kung ano yung, mas more or less, kumpara mo sa atin. Tayo medyo naive tayo sa itong platform na to We have to train ourselves constantly. No, hindi ito like, I hope she's not listening. My mom is always a victim of that, no? Sorry, mom. Kasi kung ano yung share, minsan kinakausap, uy, alam mo bang nangyari? May ganito nangyari. Mom, ano yan? That's fake news. That's not true. Di ba? So, you could already see people are being influenced. Now, anong pwede natin gawin? Check your sources. Saan ba nanggaling yung balita? Check the comment section. Because you'll see a pattern whether it is the work of a troll team or it is a real post. Thank you, sir. Thank you, sir. No, agree kaayo ko, sir. Agree talaga ako dun sa sabi mo na babasahin yung comment section. Kasi no, dyan lalabas no yung mga reactions, no? And then there are those who have verified ahead of us at nilagay na nila sa comment section yung kanilang findings. So nakakatulong din 'yon. Yeah. Sir,
yung perfect example ng post-truth na sinabi mo, I think yung sinasabi mong nag-share agad dahil gandang-ganda sila or dahil emotionally touched sila, no? Kasi parang feeling ko parang mas pinapahalagahan yung emotional value versus the objective value, no? Kaya nawawala na tuloy yung focus sa mga facts. Sir, may isang speaker po sa isang workshop, si Dr. John Wong, sa Epimetrics po siya, no? And sabi niya, para daw ma-counter natin yung ating lack of vaccine confidence, kailangan daw na we go down to the grassroots. And you mentioned something like that earlier. Sabi niya po ay tanungin po yung gamitin po natin yung ating mga BHW, Barangay Health Workers, to conduct listening sessions with the people, no, para pakinggan po ano po yung reasons nila bakit ayaw nila sa vaccine, etc., sa vaccine na ito, etc., or vaccine in general. And then ito daw po yung gamitin natin na strategy, what kind of messages you want to give. You mentioned earlier na contextualize ang message na ating ibibigay. Ano po yung comment ninyo sa suggestion po na ito, sir? Alam nyo, this pandemic has taught us many things. I think one of the most important things that the pandemic has taught us is to go back to the basics. Kasi we realized that the travel restrictions to our islands have been cut off. So ngayon na lang ulit bumabalik yung biyahe, di ba? Yung supply chain ng pagkain natin, hindi naman siya, it was not constrained, no? Hindi naman itinigil yung supply chain ng pagkain, pero naramdaman natin yung effect sa ating mga palengke. Di ba? Na yung mga dating binibili natin, wala. For a time, if you go to like Dunkin' Donuts, they do not serve banwich kasi walang bacon. Walang yung supply hindi pumapasok eh. So parang we realized na how do we survive the pandemic? And then I realized we survived this by going back to what we learned in grade school. I remember the book of Robert Fulghum, the Everything You Need to Know You Learned in Kindergarten. Di ba, in kindergarten, we were taught sa bahay, magtatanim ka sa bahay. Ang pagkain mo galing sa backyard garden mo. Yung ibang bahay, may mga manok, diyan ka rin may isda pa, may tilapia. Ibang bahay. Sa ibang bahay po naman, mga manok. Mga manok, di ba? So, meron kang sa iyong backyard, o kaya you have a small farm somewhere, no, maliit lang na nandun yung mga pagkain, yung sources ng pagkain mo. We realized in this pandemic na to survive this, we have to go local. We have to go back to our basics. Lahat nasa palibot na natin. Kasi, and this will happen again. Another pandemic will happen again in the future. Kasi, it's the effect also of what we're doing to the environment. Our collective destruction of the environment. We are already encroaching on the habitat of animals. Natural, saan sila pupunta? Yung mga animals that you displaced, pupunta sa kung saan yung human settlement. So, expect pandemics in the future. Diba, Ana? And this will happen again. So, going back, we realize that the most basic is at home. And it is the community and the family that we should protect. Diba? In fact, yung sinasabi natin, ang frontliner hindi yung mga nasa ospital. Ang last liner yon. Kasi pag yung ospital mo na overwhelmed na, patay na, wala na, hirap na tayo. Ang frontliner, ang pamilya. If you can secure your home, then we don't need the hospital. Secure your home, dyan ang unang away. No, protect the home. So, when I say, and you put several homes together, you have a little community. Now, that is where we, for a lack of better term, because I'm thinking in terms of military strategy, that is where we wage our battle. In the community. Dun sa maliit na unit na yon. Diba? Siguro ngayon, ang ginagamit is the localized lockdowns. Parang ganon. Yung pala, pwede namang i-lockdown ng isang kalye. Gamitin din natin yung grassroots communication in a very localized manner within a particular community. Doon tayo. Kasi pag natulungan natin yung community natin, ibig sabihin, our community will be COVID-free. And you replicate that model to every community in the Philippines, hopefully we'll have a better chance.
So I completely agree with the statement which says that we should go grassroots. Balik tayo. No, I think many times we get lost in the globalization of things that we think already outside of ourselves. Balik. I think the message now of the message of God right now is, I have given you so much blessings that are already there around you. And maybe God is asking us, can you appreciate the things that I've already given instead of looking outside? Because all of the resources are probably there already that you need. So balik ko tayo sa grassroots, balik sa pamilya, balik sa komunidad, balik sa barangay, balik sa baryo. Yeah, thank you for that, sir. With a very limited time, I am interested in yung sinabi mo na go back from the grassroots and then secure your home. In terms of policy initiatives, ano kaya po ang pwede po ninyong masuggest for our local government unit for them to be able to craft policies or proactively empower the citizens to go back to the basics, sir? Ma'am Ninfa, I think ang sabi nga, no, the Philippines has one of the most beautiful crafted laws in the world. No, ang ganda-ganda ho ng mga laws natin, and we have, I think, most of, if not all of what we need are already there. It's always about the implementation. It's always about going back and just to check again, ito ba ay na-implement natin na maayos? Let me give you an example. Alam nyo, in the 80s, and now I forgot the term, what they called it, but in the 80s, there was this movement where you had community-based vegetable gardens. The communal garden? Community-based, parang ganun parang Ikaw, backyard 1980s garden. pa yan Time mo yan. Because I remember in grade school, meron kaming garden plot. We were being taught how to plant alugbati and all that, no? Nawala na yan. Green Revolution po. Green Revolution. Hindi ko na inabot, 80. Ako din, hindi ko rin inabot yan. Si Walter lang talaga ang umabot niyan. Victim! Meron ng plano. Nakita ko yung plano ho Walter, Miss Ninfa, nakita ko yung plano sa a friend of mine showed it to me a couple of years back. It's an old book na parang ito pala yung code para magtanim. Diba? And then now, parang bago sa organic farming, vegetable, parang it's not new. It has always been there. Diba? Kailangan lang balikan, kailangan lang ibisitahin ulit, maybe konting update kasi may technology na tayo, diba? And then implement lang ulit. I think yun lang yung pinakamadali. We just need to review what's already there, revisit our past, because there are so many treasures that we can pick up and we can use again. Diba? We only need to create something new if it's really, really necessary. Ang kailangan ho natin is to implement at ipaintindi sa local community at kung ano ang benepisyo ng going local, no, on taking care of our community and of our family. As for the LGUs, we cannot undermine the importance of their influence. Kasi kung baga sa isang komunidad, we look up to the LGU for support, we look up to the LGU perhaps for funding, or diba, or even from and we also look to them for guidance. So I think that's the main role of the LGU, and we need the help of the LGU, no, in doing so. Especially for if the LGU can work together with different sectors, like if they can work with, let's say, BukSU and all the HEIs within their jurisdiction. No, it's always a partnership. To create community is not the work of one agency. Hindi lang LGU. No, tayo na nasa paaralan, tayo na nasa HEI, malaki ho ang role natin. So, kung minsan masyadong busy ang LGU natin sa napakaraming concerns, baka ang tayo na nasa paaralan, tayo yung pupunta sa LGU and present to them a proposal. Proactive. No, sabihin natin na may plano kami based on the laws na research namin kasi tayo yung may capacity Tayo yung may instruction, tayo yung may extension, tayo yung may research. So tayo talaga ang pwede mag-present sa LGU ng isang plano na pulido at kayang i-implement, at tayo yung may tao na expert na kaya ding gawin yan.
with the help of the LGU. Very well said, sir. And for sure, na-inspire ang ating mga LGU listening to us right now, especially that this program also is in cooperation with the local government units of Malaybalay. Waltz? Yes, I'm glad that you mentioned, sir, about the role of the universities, especially in relation to the local government. Sir, ano po yung maging role ng universities or academe in general tungkol po dun sa trabaho natin sa digital media literacy? Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng new normal, no? At saka sa panahon na may vaccination issues tayo. I've shared this the last time in the workshops. No, the role of one of the roles of the university. Alam natin ang tatlong pillars ng university, no, research, instruction, extension. Those are the three main tools that we can use to educate people. No, if we get our act together, hindi po yan separate in the university, hindi research unit, hindi instruction unit, hindi extension unit. In a university, that works as one. No, the instruction helps research, research helps extension, extension helps instruction. Ano yun? It's an integral environment in a community. That's really one way that we could help. We have the expertise. Siguro siguro in my own experience, I always felt, and some people can correct me if they want to, but I always felt that why is it that the academe is not leading innovations in communities? Why is it that we always see, let's say, private businesses that does the innovation? Bakit hindi ang university? Kasi ang university naman ang merong datos, ang university ang merong research. It's a very, we approach things with the, a university kasi has very thorough processes. We are the keepers of knowledge. We are the contributors of new knowledge. So dapat we should have a role in now, ang question is, are we doing it, or have we been used to existing in a vacuum? Tayo lang. We just protect ourselves. We're not reaching out to the church. We're not reaching out to the LGU. We're not reaching out to other members of the community. Parang for a very long time, the many, and it's not all, but many of the many schools, maybe not only in the Philippines, have existed in a vacuum. It existed for its own. We do not exist for our own selves. We exist for the community. We exist because people are entrusted to our care. And we exist because we are here to help other people with our research, with our instruction, and with our extension. That's one point. Second point is, when we communicate as a university, we have to inform, present the right facts, present the right data. We have to inspire. Sana we only do not inform the head of other people, but we nurture the heart. Nurture the heart. No, I think there is one Lasal brother. His name is Brother June Elgiza. He just released a book called The Heart of Education. No, parang, and I saw it this morning and I said, oh, that's a very nice title. No, what is the heart of education? Diba? The heart of education is to be inspired by learning. No, that whatever we learn inspires us, creates a certain fire in our hearts, that we want to go out there and we want to help and we want to contribute to society. Which leads me to my third point, involvement. No, dapat a university has platforms for involvement. Kahit anong klaseng involvement. For example, I think in the UK, several years back, there was a movement where, not from a university, but magandang concept, do you want to donate your time? Diba? Wow. You want to donate, kasi wala ka namang ibang i-donate, diba? So, in other words, it's a platform for involvement. No? So, ano bang volunteerism, no? You donate your time. And very simple things, like for example, meron doon na to walk the dog,
alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Abay, kung wala naman akong ginagawa at feeling ko I can and may platform to sign up online, people sign up to walk the dog of a neighbor. Diba? It's a small thing, but the concept of involvement, diba? And a university can do that because we are I don't want to say powerful, but we are with all the brains that we have in each of our universities. No, I just found out from CHED there are about 2,000 plus higher educational institutions in the Philippines. Wow, that's a lot. If all of these HEIs work together, then we can really move the Philippines forward. So again, going back to my point, no, inform, inspire, and involve. That's our role. And then yung research, instruction, and extension. These are the things that are inherent to the DNA of a university that we can use to help especially our local communities. Thank you very much, Sir Hector. No, ever since nung tayo nagkita, talagang nag-i-inspire ka. No, you always leave us some inspiration. No, kahit saan, kahit papaano. Ma'am Ninfa, nabanggit ni Sir no na pwedeng mag-walk the dog. Baka sa ating context, baka pwedeng pwedeng bumili ng grocery for a neighbor. Pwede. No? Kasi mga dogs ang mga lonely doon sa kanila, pero dito siguro sa atin no, mas maraming mas in need. Yung sa mga elderly, no no mga one is going out for them. Yeah, baka pwede 'yon, no. Kina-contextualize lang natin kasi doon naman sa kanila sa Metro Manila, may mga access naman 'yan sa mga yung elderly or may mga call to shop lang na madi-deliver. Anyway, so yes. May online question si Ma'am Dina. I don't know if this would be better, pero sige, try natin to rephrase the question. This is about working relationship with the LGU na paano po daw ma-ensure the working relationship na walang political colors. Being an expert of communication, you may not answer. That's a good point. I think we cannot avoid the politics of things. Siguro, a personal reflection is many times I wanted to avoid the politics of things, but then I realized you cannot. No, so siguro, if you cannot avoid it, might as well, it would be better if you can sharpen your senses to identify when the motivation is political. Right? So it's really about personal discernment. No, para hindi mapolitika. Ang politika naman by nature hindi masama. Hindi naman masama ang politika kasi andyan naman yan ever since the invention of politics of the republic, I think andyan na yung politics eh. Politics is supposedly the art and science of creating sound policy. Kaya nga politics eh, policy, 'di ba? Sa paggawa ng tamang guidelines, sa paggawa ng tamang principles. Yun ang totoong prinsipyo ng politics. Now, anong kailangan natin gawin? Ibalik natin sa tamang definition ang politika. Ang politika ay wala nang ibang, para sa akin and maybe I'm just too ideal for this, no? I'm saying, politics is about creating policy. And to create policy, your heart must be in the right place. Now, pag hinaluan mo ng makasariling motivations, doon nagkakagulo ang politika. Kaya pangit pakinggan ang politika for the most part. 'Di ba? Kasi nababahiran siya ng personal na interest. But if you think about it, if you go back to the roots of politics, politics is creating sound policy. Now, the question, Ms. Ninfa, is how do we avoid na yung ating collaboration with an LGU mahaluan ng politika? I think yung ibig sabihin niya ng politika is baka magamit siya to the interest of one person. Oh, yes. To me, it's always about one is if it has to be multi-sectoral always. No? Alam ko medyo gas-gas na yung word na yung multi-sectoral. Pag ibig sabihin, mas maraming tao ang involved. Mas
malalaman natin, mas may check and balance. 'Di ba? So, always check and balance pag may iba-ibang sectors ang involved. Tsaka sana magsalita naman kasi minsan marami nga tayo hindi naman nagsasalita. 'Di ba? Tahimik lang. So, wala nang mangyayari. So, I think it's always about a system of check and balance, and number two, a system of collaborative governance. 'Di ba? Ibig sabihin, ang pagpapatakbo ng gobyerno, hindi trabaho 'yan ng isang tao. Trabaho 'yan ng isang komunidad. That's why it always has to be collaborative. So kung hindi tayo policy maker, we can help in the construction of policy by giving the right observations or the right feedback to the policy makers. Okay, maraming salamat po, Sir Hector, sa iyong mga inputs at insights sa ating discussion ngayon. Pinagagalak po namin makita kayo muli at makausap pa at ma-inspire. With a smiling face that inspire all of us. Maraming salamat, sir. And Ma'am Dina Cavigas Hidalgo mentioned, thank you for answering her question. Maraming salamat din ho. Sir, would you like to share some parting statement or any other announcements or encouragement po sa ating mga nakikinig? Maybe I just like to remind everybody that while we are anticipating the vaccine, that the virus is still there. No, alam ko, like yesterday, there are only very few places in the Philippines that are under GCQ. Most of the country is now in modified. There are looser restrictions. I hope that we continue to take care of ourselves kasi mahirap nakalaban tong virus eh. Hindi mo nakikita. Tsaka let us not be deceived that if we are opening up the economy, that the virus is already gone. It's there. It's very present and it still kills people. Medyo masama lang, medyo morbid pakinggan, but I think it's a good reminder to each one of us. And if you would allow me also, I'd like to also encourage everybody, please keep on praying. Minsan ho, nakakalimutan natin yung value of prayer and of value of surrendering our concerns to God. No? Balik ho tayo, in the same way that we go back to the grassroots, we also go back to our spirit. We remember that the spirit is important, that we have to nurture our spirit because it is our spirit that will keep us strong during this pandemic. Marami hong anxiety attack, maraming tumataas na yung high blood, yung mga nagkakasakit na dahil sa quarantine. Wala hong ibang solusyon kundi alalahanin natin na God is present and God is looking after us. Maybe that's my main message, no? And to always trust that in our darkest times, it is God is present and it is during those times that God carries us. So yun lang ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mr. Hector J. Gloria Jr. Siya po ang Director ng Marketing and Communications po ng St. LaSalle University. Maraming salamat po, sir. Hanggang sa uulitin po. Maraming salamat, Sir Walter, Miss Ninfa. Maraming salamat. Daghang salamat. Alright, so inyo nabati mga igala ato nga ikaduhang bisita karon si Mr. Hector J. Gloria Jr. and the university is very thankful sa iyang time nagigahid no despite and in spite his busy schedule and tungod ni ana akong i-greet si Vanessa Adalin Garcia listening while working at MUST and also salamat kaayo for everyone for joining us and good morning daw Ma'am Joy Molina Mirasol gikan ka Ma'am Dina Hidalgo. Alright to mga higala, wala na gyud tay igong panahon para sa atong episode karon nga buntag. We just had a very lively and fruitful discussion on digital media literacy in the new normal. Og nahimo na tong mga guests diri so far ang atong mga partners sila si Sir Bolivar, ang ato ng resident broadcaster sa DXBU.
O gusab baguhay pa lamang si Sir Director Hector Gloria Jr. sa St. LaSalle University. Atong pasalamat sa atong mga extensionist nga gipanguluhan sa atong University President Dr. Oscar B. Cabanyeles ug usab sa ato ang Vice President for Research, Extension and Innovations Dr. Joy M. Mirasol, ang atong Extension Director Dr. Gemeline Paulican ug sa katibuk atong mga kauban nga naa diri sa studio karon ganina ra gyud siya gitutok sa ako si Engineer Chuhenes Gayon, si Sir Gabriel Diwalay, si Ma'am John Vivienne Nicosia, asa na si Ma'am Lapates, no, ang atong mga taga social media researchers kaganihan, no, in full force. Salamat mga higala og pasalamat usab kita sa atong partner, no, ang City Government of Malaybalay ug usab ang Office of the Representative of the Second District, Attorney John Keith Flores. Og dili nila kalimutan partner ang atong evaluation link na ada sa atong mga live stream chat box, no, palihog ko og click sa atong link para sa atong evaluation sa atong programa sa pagambitay daw ag kaulian Share to Heal. Alright, so di man makatingog si Walter, ako na lang mag-una-una. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa, si Biyanan sa DXBU 104.5 FM, the educational and community FM-based radio station ng Bukidnon State University. Uban usab sa atong pagdumala sa atong manager, si Engineer Theogenes Gayon. And thank you so much, Dr. Joy Molina Mirasol and my partner today sa mga information ng atong mga nakakuha karon. And we thank also Glio and Earl and Gabriel and Mixay for joining us today. Una-una ko partner. Ako, Ma'am El. and Ma'am El, salamat kaayo sa pag-facilitate, no, sa atong mga guest karon. We are sad yun. Wala nato napatingaw si Secretary Andanar kay na-immediate nga change sa iyang schedule. Well, a national figure at that. Mag-usap-usap niya po. We will still see him or hear from him. So thank you later. kayo partner ha nga kita ang insigida nakauban karon. Og ato lang pong kanang si tawag ana Ma'am Ninfa, ato lang pong i-plug ding atong t-shirt karon, no. We make change for women, work for women. Okay, Women's Month, and this is our way of commemorating and joining the women of the world. And women empowerment. Again, salamat kayo kaninyo. Vanessa Adalin Garcia dili daw MUST, USTP. Yes, gang, samping din ha. Waltz, ako si Dinpa Bago Cabalero. Salamat kayo sa inyong pagiguban kanamo karong adlaw. Ako sab si partner Walter Balane, manamilit og muglit sa inyo. Happy day for all of us. Keep safe everyone. God bless.